Hello, good morning mga kaigraan, mga kaigsuunan, mga supporter nato diha sa atong lanog sa gugma sa Dios YouTube channel. Salamat kay mga kaigsuunan sa inyong padayon nga pag-suporta ining atong ministry sa atong YouTube channel, no? So karon nga edisyon mga kaigraan. So manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panlawas, naa sa maayong kondisyon ining atong paglawig ning unang bulan sa 2024. So mga hinigugma makaigsunan sa atong mga supporter, akong gipasalamatan usab ang atong mga kaigsunan diha sa dapit sa Maguindanao, sa Ampatuan, sa Kauran. Brother Johnny, salamat jud kayo sa inyong pag-accommodate sa mo diha. Unexpected love, no, inyong gipaabot sa mo. Sa ato pod nga higala nga nahimong tulay nga di nakaabot ta diha sa Ampatuan, kagawad Brother Roberto De Sales Jr. o sa kamembro sa Pundok sa Alliance, no? Salamat jud kaayo kagawad Roberto sa imuhang mainiton kay nga pag-abi-abi sa dihang anhami. Lamang natumong nga duna kay mga appointment nga importante pod. So kita-kita ta sa sunod nga panahon, no? Asa man nga dapit na pod nga gusto sa Ginoo makabalik ta sa inyong dapit nga magkahimamat gid tag maayo, unya magkakuyog gyud ta og kinantahay. So salamat kayo sa tanan gyud diha sa Esperanza nga dapit sa Esperanza sa ato nga mga magtutudlo diha. Salamat jud kayo Ma'am Morillo kauban sa imong grupo. Salamat kayo sa tanan nga mga mitambong ni adto nga milabay nga Sabado. So sa diha ta sa inyong area, no, sa inyong district. Salamat pud kaayo Pastor Brian Padrikel. Ako magdahom nga naa ka diha. So kini ato nga video paabot lang ko niyo makaigsuunan tungod kay dunay mga nagapangutana kung sa channel sa Davao na may Your Story, Your Song or Your Song, Your Story. Unya si Pastor De La Piña pod Eugene na pod siya istorya tabay. Sa atong programa pod sa Lanog sa Gugma sa Dios mga kalanog, doon na pod ko'y programang ngadto-ngadto ako sa mga emphasize ang mga alawiton nga akong nahimo tungod kay doon ay mga pangutana. So kining episode mga kaigsunan gusto na ko ipaabot sa inyo ang 13:20 sa Jeremias nga diin may gisukaran nato sa awit nga mingaw ang langit. So doon ay nagpangutana nako nga nganong mingaw man ang langit nga naa may mga manulunda. Yes. Sa atong konsepto mga igsuon dili gyud na mingaw ang langit kay langit gud na. Lain po kay langit unya mingaw. Tungod kay kalipay man didto wala na may kagulanan, wala na kasub-anan. Pero gusto na nako ipahibalo yung mga kaigsunan nga kini nga konsepto nga ako ning gihimong maong alawiton ang mingaw ang langit. Konsepto sa wala pa ta kaadtog langit, sa moadto ay palang taog langit. Kaya naman kay para nako mahimo yung mingaw ang langit tungod sa atong mga minahal sa kinabuhi kung dili man nato sila ikakuyog. Ano man kay kanang langit nga giandam sa Ginoo wala na gunay katapusan. Unya dili ba di ka malipay nga ang imong panimalay, imong pamilya, imong minahal sa kinabuhi magkuyog mo didto. No? Ako nang na-imagine, that is my personal concept nga sakit sa akong kasing-kasing kung makaadto og langit unya ang pamilya wala. Ambot sa inyo og unsaon na ninyo pag-express. Pero para nako tungod sa kaagi nako diha sa Tagum, kumusta diha sa Tagum mga kaigsuunan kung dunay maka-views niini. Kanang Tagum Center diha sa Max Mirapuntes, diha gid mi nagsugod nga nahimong membro apan diha pod mi nangawala gyud. Ug ako ang pinakaulahi nga niundang sa pag-alagad sa Ginoo. Hurot ang akong tibuok panimalay sa nagsimba ko diha sa Sentral sa Tagum. Atensyon mga kaigsuunan diha sa Tagum Central, diha sa Tagum City. So kanang inyong simbahan kaniadto diha nga dunay balcony, diha gyud ko tig simbahan. Unya niabot ang punto nga ako na lang yung usa ang nagsimba. Nagpadayon ko, maghilak ko maning kamot kay gusto kong maadtog langit sa kahuyang kalinghod pa sa ako nga kinabuhi nitong panahon na. Niabot ang panahon nga sakitan jud ko maghunaw na kung makaadto maglangit unya ako lang para nako mingaw gyud kaayo. Mana nakadesisyon ko, poslan man aron bibo moadto mi sa impierno.
Sumuning nahimo na ko ning mong awit nga mingaw ang langit. Sa mga nag-question nganong mingaw ang langit nga na manunda bibo man, yes, tama na ang konsepto ha. Pero para nako tungod kay moadto ay pamanta, mingaw kay para nako. Mao nang si Pastor Yanita sa Lanao. Pastor Yanita ang usa ka retired pastor, ingon pa niya, Brother Rex, akong hulamon ang imong kanta. Kung unsaon nimo pastor, insya akong ilisan sa makadyot og sayang ang langit. So ako siyang gingnan nga mauna pastor nganong nahimo na akong mingong langit kay para nako sayang gyud ang langit kung moadto nga ako ra wala ang akong pamilya. So mo ni ang kinatibuk ang istorya nganong nahimo nako ni. Kay ngon ang Tagalog ang di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makarating sa kanyang paruunan. Di ko ganahan moadto sa akong padulngan nga langit kung wala ang akong pamilya. So karon gusto nako ipaabot sa mga nag-views niini, mga pamilya, mga amahan ug inahan, kaning kamuti ninyo nga samtang inyong mga kabataan kag may pamatrin gyud ninyo aron sa ingon ni ana inig-adto niyo og langit ang iyong mga kabataan, yung pamilya naa. Nga naman kay ang Dios inigbalik di maningil pila ka bangko imong napuno og kwarta, pila ka ektaryang yuta na tigom ug unsa man mga bahandi mga tigom, ang pangitaon sa Ginoo hain naman ang imong panon nga akong gitugyan nimo. Ug walay laing panon kining atong pamilya. So mo ni para sa mga nagapangutana, i-views ninyo kay aron inyong masabtan nganong ako ning gihimo ang maong awit. Gani ubay-ubay na nga mga katawhan nga naka-appreciate ning maong alawiton tungod kay life is music, ang kinabuhi usa ka alawiton. Pasalamat ko sa Ginoo, pasalamat po ko sa mga viewers, mga supporters ay inyong gisuportahan kini. Kining maong alawiton naga pahinumdom kanato samtang ni apat sa kalibutan. Tinuod man kung madto na taglangit, bibo na kay ngaman. Naa naman ang kinabuhing dayon. Pero sakit lang kung dili nato madala ang atong mga minahal sa kinabuhi. Mao ni ang background hinungdan nganong ako ni gikumpos ang mingaw ang langit. Kini si Brother Rex apa sa lanog sa gugma sa Dios magapanghinaot. Ang Dios magabugkos sa lapad ug dako kayo niyang gugma. Shout out diha sa USA, sa Roy Rosero. Marami pong salamat sir dahil sa yung walang sawang support nitong ating lanog sa gugma sa Diyos Ministry. Maraming salamat. Sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay at palagi ang blessings galing sa langit upang kami man po ay makabenepisyo galing din sa inyo. Maraming salamat po sa lahat at higit sa lahat sa ating Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng lakas sa bawat araw. Maraming salamat. God bless. Bye-bye po mga kaibigan.